vlog start kota, which will get continued tomorrow. Okay, so I wanted the birthday vlog to be posted on the birthday म्हणून हांवें तो फास्ट केलो. पयलीं मुगे ब्लॉग आहे ते एडिट करपा स्टील म्हणटा ते हांव घातलें आफ्टर हेस्ता विडियो आयज हाफ उलतो हाफ एंड फाल्यां दवरून हांव एक विडियो करून घातलें एंड उरताय ते मागीर घाता. ओके, पयलींचे. ओके, सो प्लीज हॅव पेशन्स की मिनींग बड्डेया पयलीं हांवें ते फेवर्स केल्ले चोय म्हळ्यार ते टेक अवे टायप्स. सो तो ते व्लॉग बी आहाय ते हांव एक्चुली आज येवपा आसलो, बट देन आज बड्डेयाक गेलें आनी म्हाका बड्डेया व्लॉग आजू घालपा जाय आसलो म्हणून हांवें घायलो. 9 घायलो म्हाका, हांवें लेट केलो, फास्ट एडिट केलो, घायलो. आय एम गोइंग टू डू एंड हाव इट टर्न्स आउट विल सी. सो दीस मुगो हांवें ऑर्डर केल्ले ते तुमी जाणाय. दीस ऑल्सो तो येतें व्लॉग आय थिंक सो हे घायला आमच्या व्लॉगाची घायल जावं नको. ओके, एंड that big arc I'll show you all. It is come so big. Okay, and for that the stand ahay ते पोंदा लावपाचे and it is going to stand. So धाकले आसलो, I told you to come small म्हूण हांवें ते हें केलें ते पर्पल कलर फ्लावर ते व्हडलेलां. सो विथ कर्टनू कितें करपा पडना ते म्हणून ते हांवें नेटेड हें केलें तें दाखयता तुमकां. सो गायज काल टायर्ड जायन मागीर कंटिन्यू केलो ना व्लॉग. सो आज मदर्स डे आनी से आमगे मदर प्रणाम आनी मामा ती सायबीण मागीर न्हेसयता. ओके, एंड ऑलमोस्ट जालां आमगे डेकोरेशन. हांव डायरेक्ट तुमकां मागीर दाखयता अरावंड तेर्स कितल्याक कोता गो तो सकाळ बी तेर्स कोणी कोत्तली कळ्ळें तुमकां. सो मागीर हांव दाखयतलें एवरीथींग बरे भशेन. काल आम टील 1:30 डेकोरेशन केलें आनी आमी कोडो बसून आयज 1:30 म्हूण. आनी मागीर मामा 2:30 शॉक उडेस जाली आनी समथी फ्लॅट ती आनी हुच कलर न्हेसयता तो बी ती तो मागीर कोट्टोलें डायरेक्टली. एंड लिटल स्नीक पीक दाखयलें तुमकां. एंड मामा हें कोता म्हूण हांव दुसरें कितें काम कोता ना तें अनॉय तरी कोता. एंड आय वील गेट बॅक टू यू ऑल. काल हांवें म्हणलोलें हांव कितें कोता तें दाखयता म्हूण, बट देन इतलें टायर्ड जाल्लें दॅट मुखार व्लॉगू केलें ना हांवें. सो आय एम कंटिन्यूईंग इट टुडे एज वेल. सो या, सी यू गायज इन अ बिट. गायज आतां आमगे आम सोकोल वचोन येयलें आमगे वेलंकनी सायबीण मागीर आसता पोड्डा मल्टीपर्पज कॉलेजी कडेन आनी म्हाका चॉकलेट दिली तेणें. ओके, आतां वयता आदलें सुशेगाद आदलें थिंग जंक्शन आहा थिंगाची आनी रॉंग सायडीक कितें जाता रे तें दाखयता. आम थिंग लादनी गेलना कितें आम घराको आमगे लादीन केल्ली आनी विडियो बी काडला पूण आमी घरा वचून बरे भशेन कांय दाखयता. कितें आम फास्ट नॉर्मल केलें कितें आमकां दिसलें ही लादीन मेळटा पूण एक काबार जाता तेन्ना मेळ्ळा आमकां. आनी इट्स 9:30. सो आतां वयता आदलें. सो मेळया थिंगा. Sure. हीच गो ती लायट ती वयर विंडोसा दिश्टी पडटा आसा ती. हय हय तो कटन दिसता. आमी सामकें घर चोयताय गेल्ली आनी आमगे विंडो डेकोरेशन केलें थिंग दिसता. रो बंगलो जाय अशी.
So guys, it's a water. आमी येतीक आसली येते तेंगे वयर तेंगेले सकल साम दाखयलाचे आमगे इंग दिश्टी पडयतले निबर थिंग मागीर हे आहा रो बंगलोज आनी मागीर तेंगे इट्स अ गिफ्ट तुझे मामीन आम बिरयानी दिली बिरयानी तुला मामीन अरे उठूला आदमीचे एक नको हे आहा तो फायनली तुमकां दाखयता आमगे डेकोरेशन घराकूचे ओके ये खबर ना मामान ते कैसा तरी कैंडल्स थी भी तो मैजिकल आई डोंट नो व्हाट कि तो टाइम लगता है पेट पास हो या इसको ऐड वेट फॉर इट आई होप ब्राइटनेस वेट करूया सी भाषा इतू ऑर्डरिंग गेलो तो म्हाका दिसलो हो थिंग्स येता म्हण लायक सायबीण मायची बरी बट दीस कॅन बी यूज्ड फॉर बर्थडेज एंड ऑल एंड पीच लायक ऑरेंजीस पीच अशे हे मुगे फुलां कित्याक ही ती आख्खे पावपा नासली मुगे प्लॅन आसलो हिंगसा एश को आर्क आनी मागीर ते लायट एन ती फुलां हे करपा मागीर ती दुसरी लायट एश को घायल्या एड सायबीण मागीर रेड न्हिसयला बी आज की आरे बाबान ते आल्टे आरे भाशे लायट आरे केला बी आदी फ्लॅग आम वेलंकनी साद ऑर्डर केल्लो एंड तो येलो ओके इट इज ब्लेस्ड वन ओके ब्लेस्ड वन फ्लॅग एंड अशी डेकोरेशन ब्राइटनेस लेस कर हाउ इज इट नाइस तो एक फोटो काढया ओके सो गाइज आमी पळयली इंगेल न्ही खंय म्हणटा ते आमगेले सकल बोदा मल्टीपर्पज कॉलेज कडेन थिंग कोताय एवरी इयर कोताय एंड मागीर आमी थिंगसा आर्ले गेली आर्ले आसा आमी म्युनिसिपालिटीक गेली ओम घेवपाक ओके गार्लन वाती बी लायली आनी मागीर थिंगसा आमगे थिंगा जंक्शनाची न्हू ती सायबीण मागीर थिंग एवरी इयर ती बी कोताय ओके ती आमगे मामीगे बेस्ट फ्रेंड आसली ती पूण ती लायक ती मेली भरपूर वर्स जाली ती आसली ती सो तिका शेड कोत्तें सगळें आनी तेंगे थिंग सोयरी बी येयल्ली आमी ती रूम गेली आनी थिंगा आमकां नेबर मेळ्ळी ते सायडीन म्हळ्यार रोनाल्डागे मामी ओके वी आर द लायक आम कितें म्हणपाचें लायक आम पयलीं सा क्लोज ओके लायक पयलीं आमगे फॅमिली तेंगे फॅमिली पयलीं सा क्लोज नो मॅटर वॉट आनी अशें वाऱ्याचेर रोखडे पिड्यार जाताय ओके सो तें जालें एंड फूल मामा उठपा लागली सकल वसा न्ही मागीर हांवें कितें म्हळें आमगे घरा आनी सद्या आहा न्ही वायट फूल आमगे करया कितलो टायम जालो आमी रोजार करया हें करया आमकां इतू ताळना कोयरा लायक कोयरां कातार बरो भाशेन म्हणटाय ते भाशेन बट हांव म्हणलें एंड केलें ओके आनी मागीर आमी गेलीं आनी सगळे कडेन आमी लादीन ऑलमोस्ट काबार जावपा मेळ्ळी या काबार तेन्ना जाल्ली अशें करून मेळ्ळें आमकां एंड इट्स ओके एंड तें जालें आनी मागीर तें उदक चोयल तुमी तेणी ते सायडीन आमगे वयर दोंगरार जोर आसली पूण तेन्ना इलेक्शन एक फावट कॅम्पेनिंगाक गेले तेन्ना ती बंद जाली म्हणून कोणें थिंगाच्या लोकांनी बट देन तेंगे सा भायर सरली आवाज मामा ओडवर केसो आवाज म्हळ्यार कोणाक एसी बी आसतली आनी मामा म्हणपा लायक कसलो आवाज काय म्हळ्यार कोणाक एसी बी आसतलो लायक आनी मागीर मामा मुखार चोवपाक गेल्यार तो आयज कांय पावस ना कांय ना आनी कशें घस घस करना राती थिंग प्रॉपर स्ट्रीट लायट बी कांय नाय लायक बरे भशेन दाखोवपा सो हांवें फ्लॅश मारून जाता ते भशेन काडलें सो ती आजून आसतली न्ही तेका इतलें व्हांवत न्हू उदक लायक उदक हांव मावटा हांव हितू पयस गांवान वयता हें चोवपा तें चोवपा सो आमगे हिंगा आहा ओके सो गायज इट्स चिकन टिक्का बिरयानी क्रिस्पी चिकन लेसोनी चिकन टिक्का ओके बेस्ट लागता दिस इज ऑल फ्रॉम बायजान गुलिस्तान एंड ते आमगे पिकल ओके एंड हे मुगे जेवण आयचें गायज आतां ओपन करुया आय थिंक ते सगळें सेम आसलें कितें सगळें ग्रीनू आसलें तें एक ओपन करून चोयता हांव पूण तें फाल दिता त्या मामा न्हिदलो आहा हिंगाचे आहा आनी तितून डीप स्लीप आहा हांव हितू उडयत म्हळ्यार ते कांय फरक ना हांव हितू उडयत म्हळ्यार ते कोणू गेल ना
She's in deep sleep, guys. And it's in gitta. And I'll open this and show you guys, okay, in a bit. This it's a glass and a rubber like plastic rubber okay, so if I think the same है weight and be same असलं होते so ऐसा 5 बड़े बरे है it's like glass even serve केले like for small things and then you can close it also ए भाषेन या कितें केक घान भितर घालपा it's useful so ऐसा 5 जाता दिसता म्हाका ते उत्ते ते फाल ओपन करया आमी okay so guys हांवें आतां आयतू व्लॉग केला ना मुटा कितें तरी मिसींग आहा ना ताका सांगता कितें तरी मिसींग आहा सो हांव लायक हांवें विशू केला लास्टाक ओके एंड देन ताका लागून हांवें सोमतें टॉप केलें बरे भशेन विश करता म्हणे सो बिफोर व्लॉग एंड करचे पयलें आय वूड लायक टू wish everyone a very happy feast of Our Lady of Velankani. May everyone be blessed with good health and may Mother Mary protect us from all the bad things, guide us, guard us, okay, from whatever be it bad things or negative people, all kind of people, you know, jealous people or two-faced people, people who like they are so so yeah, and whoever are having health issues may they get healed, and anyone wanting for work may should get to work and life bar korpa and give everyone the strength to face give the strength to face like whatever the problem may be so that they get strength this much I pray for the and peace and happiness everywhere in the whole world and also happy Mother's Day to all the mothers, working, non-working, to be mothers, okay, who are planning to have a kid, like, you know, so because mother is a mother after all, no, the mother are feeling and like for me my mama is very important because I seen her struggle. So for everyone, some people are like, you know, or then apne father is more lovable than the mother. For me, your mother is more lovable than papa, okay, and yeah, and also one more thing, and also happy physiotherapy day to all the physios in the world. And I know it is not an easy job, okay, it looks easy, but in the process of healing others we get our neck pain, back pain and all kind of pain, and that shit never goes, okay, but we all do a great job. So and I'm very proud that this day is like, you know, physiotherapy day is on Mother Mary's birthday. And yeah, that's it guys. Okay, so 3 events hai: Mother Mary's birthday, Mother's Day, physiotherapy day, okay, and yeah, that's it guys. Ingasa vlog end kota. So if you guys like our video, do hit the like button, do share, subscribe, and don't forget to hit the bell icon. See you guys in the next vlog. Mogaso, bye bye.